नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि डिसेंबर मास 2 तारिख 2025 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। माँ भगवती नाट्य संसद कोणार्क पुरी आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। हदमौद अमरदारोड बालेश्वर आज पुणी थरे सेई नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बालियापाल बालेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। करंज आड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। अपेरा जाग्य सेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी। बरपदा भद्रक रे आजिर नाटक गैंगस्टार। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कोणार्क महोत्सव कोणार्क पुरी रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। खपराखोल बलांगीर आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सुंदरकुली बस्ता बालेश्वर आजिर नाटक बऊ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। चिचिंडा बरगढ़ रे आजिर नाटक मु कहानी राइजराणी। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी। खातीगुड़ा इंद्रावती नवरंगपुर रे आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। तालुआ बालिकुदा जाजपुर रे आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। करड़ा छेंडीपदा अनुगुल रे आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। तेलेनपाली खपराखोल बलांगीर आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिछि चाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। लईंग रायगड़ा छत्तीसगढ़ रे आजिर नाटक कही बाकुलाज शुणिले पाप। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी। कसागुमुड़ा नवरंगपुर रे आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार पंचम रजनी। अर्जुनदा सरईपाली छत्तीसगढ़ आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चारि छक तितीप कृष्ण प्रसाद पुरी रे आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी। कल्याण सिंहपुर रायगड़ा आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। असुरबंध भुवन ढेंकानाल आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। राया रामचंद्रपुर जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक कालरात्रि। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार शेष रजनी। ओलुंडा धनुଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ
ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଲୋକ ଛୋଟ ଲୋକ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଛୋଟାବାବା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ କୋଣାର୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶରଣକୂଳ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଦଳା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଅପେରା ପ୍ରମୋଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଇଚିଣ୍ଡା ଶୁଆକାଠି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ନଈ ତଳେ ତଳିଛି ଘର। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବିଛାକୁଣ୍ଡି ବାଲିସାହି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବେତଣ୍ଡା ଜଗେଶ୍ୱରପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହାଦେବ ବସ୍ତ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଝୁଙ୍କାପୁଷି ତେଲକୋଇ ଗୁଡ଼ିଆଡିହ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପରଙ୍ଗ ଜୁନାଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଷଷ୍ଠ ରଜନୀ। ଟିମନପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମାନୁ ନୂଆ ବୋଉ ସାନୁ ଦିଅର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁରୁଣା ବସନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦିୱାନପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋଲଡି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚାଇଁପାଳ କୁଆଁପାଳ ଛତିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।